Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Good morning, everybody. Today we come to the online class. Yeah, and today's lesson is about writing a conversation, creating a conversation about a series of giving instructions. Giving instruction is in your books already, tapi ini ada di chapter 10, page 87 ya. Jadi kita lompat, kita skip bagian readingnya. Nanti readingnya kita bahas di akhir-akhir aja kalau masih ada sisa waktu, karena kita kemarin banyak kuliah yang ke skip juga ya. Alright, then let's go on. First, we're gonna talk about the sequencers, karena di giving instructions itu kita menggunakan sequencers seperti first, next, then, after that gitu ya, untuk menjelaskan ukuran. Bisa pakai first pertama, atau first of all, firstly, atau to start with. Bisa pakai second kedua, ketiga, atau kita bisa pakai kalimat lain seperti to begin with, to start the process. Misalnya let's open the application, atau let's download the application from the Play Store misalnya. Jadi itu yang pertama-tama. Lalu kalau di tengah-tengah instruksi kita bisa pakai after that, setelah itu next, selanjutnya, dan kemudian later berikutnya. Oke. Atau juga to end the process, to end your conversation later, in the end of the process, kita bisa pakai sequencersnya finally, atau to finish the process, to end the process gitu ya. Lalu lanjut instruksi terakhirnya disuruh apa. Berikutnya, of course, using imperative, kita pakai kata kerja saja, tidak perlu ditambah akhiran s, ed, atau ing. Jadi misalnya langsung kata kerjanya, lalu objeknya, get an adjustable chair, get the application, get the flash disk, get your laptop gitu. Atau check for viruses, check for your files gitu, check your emails. Atau kalau perlu kasih instruksi negatif, kita bisa pakai don't put, don't send the emails to him misalnya gitu. Terus if you want to soften your instruction, membuatnya kedengaran lebih sopan, kita bisa pakai could you, can you, atau just. Misalnya instead of saying drag the window to the left, it sounds a little bit rude. If you want to say this to someone's older, then you can say you could drag the window to the left, or you could just double click on the bottom icon. Kemudian kita menambahkan penjelasan menggunakan to infinitive, to plus verb one atau by plus verb ing. Nah ini jangan ketukar ya, to plus verb one, by plus verb ing. Nah kalau misalnya nanti bikin kalimatnya diikuti oleh keterangan lainnya, to find the file, untuk melakukan ini kamu perlu melakukan itu gitu. Untuk mencari filenya, click on the appropriate tab misalnya, atau click on the find button to start the search, atau search that by clicking on the find button. Jadi ada yang diberitahu melalui proses tersebut. Go on, you can also double or triple, even triple your instructions, tapi kasih tahu sequencersnya yang mana. Misalnya, having entered the selection criteria, click on the find button. Setelah memasukkan kriteria seleksinya, baru klik find button. Atau once the selection criteria have been entered, click on the find button. Setelah kriteria seleksinya dimasukkan, baru habis itu klik the find button. Berarti di sini kita juga bisa pakai after dan before ya. Misalnya after enter the selection criteria, click on the find button, atau before you click on the find button, enter the selection criteria. Jadi jelas mana yang dulu nih. Kita bisa kasih instruksi beberapa sekaligus, tapi harus jelas mana yang lebih dulu, mana yang selanjutnya. Okay, now in responding to the instruction, you cannot just keep quiet. You have to say something to respond it ya. Responnya bisa macam-macam. Kalau kita paham instruksi yang diberikan, kita bisa pakai like that, atau is this right, am I doing right. Kasih lihat, kita kerjain ini loh, apakah benar yang saya kerjakan, udah sesuai instruksi atau tidak, tolong dicek gitu.
Terus if you want to signal that you are ready to move on to the next step, you can use expression like this. Kalau kamu mau menyatakan bahwa, ngasih tahu bahwa oh ya udah siap nih mau lanjut ke proses berikutnya, kita bisa bilang hold on, please wait, so almost there. Atau I've done that now, what's next. Ini ada what is next gitu ya, ketinggalan isnya, atau what's next. If you want to ask if the process is completed, you can use expressions like is that everything, anything else. Nih kalau udah kira-kira udah mau selesai nggak ya, bisa pakai pertanyaan seperti ini. Okay. Next, in exercise 1, you need to describe something that you usually do every Sunday atau every Monday gitu. And you gonna need to use the example below. For example, every Sunday atau every Monday I go to the bathroom. Of course, before you say it, I wake up at around 5 and then I go to the bathroom. Secondly, I wash my face, I brush my teeth, and then I do wudu, and then I pray subuh, and then after that later finally bla 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 bla. Nah, ini nanti dikerjakan ya. Terus kita basically we're gonna practice the dialogue. The dialogue that we're going to practice consists of 2 tenses. Yang penting itu present continuous sama present perfect. Nanti ada simple future juga, nanti akan kita bahas berikut ya. Terus present continuous ini dipakai kalau kita menyatakan aktivitas yang sedang kita kerjakan. Contoh, I'm still uploading it, please wait. Maaf saya tunggu, saya masih sedang mengupload filenya, lagi proses uploading nih gitu. Atau hold on, I'm still searching for the photograph. Tunggu sebentar, saya masih sedang mencari foto mana yang mau dimasukkan misalnya. Nah, kita berikutnya gunakan present perfect to ask and confirm activity which you have or haven't done yet. Kita pakai present perfect, ingat present perfect ya, untuk menanyakan atau mengkonfirmasi aktivitas yang sudah atau belum kita lakukan. Contoh, have you uploaded the file yet? Sudah di-upload filenya. Ingat ini uploaded ya, bunyi it-nya karena kata upload diakhiri oleh huruf D. Begitu juga dengan download, juga diakhiri oleh huruf D, jadi dijelaskan uploaded, downloaded gitu. I have downloaded the application but it hasn't been opened yet. Ini kenapa nggak open net, Miss? Ingat kalau dia tidak diakhiri oleh T, D, dan Y, maka at-nya belakang itu nggak usah dijelaskan, cukup ditekan saja opened gitu ya, opened yet. Please wait. Jadi saya telah mendownload filenya tapi belum terbuka gitu. Tolong tunggu. Jadi kita beritahu apa yang sudah dan belum kita kerjakan dari instruksi tersebut menggunakan present perfect. Ingat rumus present perfect ya. Subject, have atau has, tergantung subjeknya nih. Have kah atau has, lalu diikuti oleh kata kerja bentuk ketiga. Ya. Now this is the dialogue that you want to practice. Ada 3 kalimat instruksi dalam satu dialognya. Ada yang done, ini sudah selesai, in progress, sedang dikerjakan, not yet done, belum dikerjakan. Contoh, put new tires on, done, sudah selesai. Tighten the wheel nuts, eratkan baut rodanya, ini masih sedang dikerjakan. Adjust the air pressure, atur tekanan udara di dalam bannya, not yet done, belum. Jadi kalimatnya nanti bakalan seperti ini nih. How are you getting on? Atau what have you done so far? Udah sampai mana nih? Terus dibilang, I have put the tires on, the new tires on. Saya udah pasang roda baru. I'm still tightening the wheel nut. Saya masih sedang mengeratkan bautnya. It's almost done. Hampir selesai. Nah, ini satu present perfect karena dia done. Satu lagi present continuous karena dia in progress. It's almost done. Ini ngikut aja. Oke, ini template di conversationnya. Jadi nggak usah diganti. Terus, okay, good. Have you adjusted the air pressure yet? Sudah kamu atur tekanan udaranya? Terus karena jawabannya sini not yet, jadi Anda bilang, no, I haven't done that yet. I'll do it after this. Belum saya kerjakan, I will do it after this. Nah, ini yang simple future. I will do it after this. Gitu. Berikutnya, ini ada tugas Anda ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anda masukkan semua ini ke dalam percakapan. So total there will be 6 conversation. Tapi dari yang 6 itu nanti yang dihafal 1 aja, 1 percakapan.
mau percakapan yang pertama tadi, yang kedua, ketiga, keempat, atau kelima, atau keenam. Nanti ditampilkan ke depan, harus hafal gitu ya, dengan grammar dan pronunciation yang benar. Oke ya. I think that's all for today's online class. Nanti kalau prakteknya nanti di kelas. Oke ya. If you still got any question, you feel free to ask me anytime in your WhatsApp group. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.